Nkulwa Luang asu Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah ambentwang lusu yana Afrika la balona Ghana. Angato bitete nimbumile. Akega mbwa kulumbwa mintelibu emowom samen. Akal mbwa kulumbwa mintelibu mowom samen emile. Kwame Nkrumah bambele na masubot. Mintorne miya minjikbe hasuna mwetam. Afasa asuna Afrika rase atwangu. Nkwabui anga kwabo anzoro mintwang minam ya Afrika. Addis Abeba ambu akurumbwa mintelibu mowom samen emile. Gemintang miya miya banbi joza basi. Ina suna bebe mimbwene miya be yekoba miya mpam na mvwe mikosu. Bia bombe evus. Gibia tsugna mina mintang miya wulki samba mimbwene miya ba. Yuan Portugal a fait de nier Sénégal mina mivwa. Yuan English Verworld ya Afrique du Sud a tobna belne fas. Ifas dia ya zambal mwane nam asube zimbi. Yuan Fulansi a san angatik bitewe na akomdo ungumen tembe zimbi no bali dwe di Afrika. Yuan Wolenski a kana a ina la Rhodésie et Afrique du Sud. Yuan English balomangala Afrique du Sud. Mama temese mane mintemia zendidia balon okala asuna vokosweno vomumbwak. Vomumbwate unani tibelo ikosu aswi bobanyamba ne bangana bikibiaba. Inefe asuna babobita bibese bevwa bintu yiti Asun bisala mama temese ibi belzenife se sal hanebia bam ne mongolman. Asun bikamne tifilzan. Asun bike ibobanyamban bangala bikiemintangen. Yisiga fina biladn anumbwak. Yisiga namumbwak dongol ye bi sona bia biba bimdan envoie sindon. Un amemfe Afrikala. Zaya bineva anedam kadna mwani mendeme mwani ya namwe masi nguma hasumi yini ya namwe tam. Za ya bineva anedam kadna akuma ngulisie ya namwe bino nguma amwe na belnebia asuna alongen nam. Za ya bineva kimamna vomzing gulia susnyesi abisie bisa zangna abo asuna mwe. Afiang na bone bine fili. Binga barika ni bia woren, indunglen, idudu binga bebe nyingedzwa, yang binga bedzo mintang na si. Bia yenna. Ifili toa hangentiga yup. Ya yeneki. Asuna bikile mfangan kilen minzong nyati nye idzo mintangen. Yuang me yuang ya Afrika la. Me yiren asuna bitil ni idzo mintangen. Indik basuna bita bitunzen. Bodban banga vabingul. Banga yiren asun bifali to filzan. Amu bamba filgena. Ito filte ye kili minzu idzo mintangen yuang dia. Anebintu filzi. Gibia zonye nyingi kosu animbe mintangen. Izinginga helpodngul nebetil ne mintangen. Zingti bibie kane bul ne eto. Bibeli domisi esili. Bibel domisi. Iti hebina. Bivengul. Asuna kumdan anyi bodban. Ngibia sieki nemumbwa. Nibia pa izen bie wulu anumbwak. Bie ku osu bodban. Bie ku osu sindon. Minzug mian mie ku osu ne mianen. Anu kwano ne tema bala. Ngibi ku
Ye bomba ye asuna ngulmalala Afrikara iba abi telmo kolasi. Gikini zwe bi vovwe ama amas bia jang na bia bo asuna binyin asuso mubugben. Ngibia la na kinguli todi ni bia twaba na mboa ibi bini kwene di ana. Bibi edugu kiri minjuri mintangan yang pam na mvwe. Ifa bisse kanisse domisia lelbina mintangan mingel mi fa bienyu. Mabog mezing bibobo biaba bia kulbongang ane fwa bia na Congo. Veda mabog masemavwa bak baswaba anvos musumisie makat ayen bazubi voili. Yang mfang zamben babua onana ba fuli tuduga maman ba kwebitwa muzo azizangzan. Until se bie kitie min kang mia nyizinga mina mi bodban. Bie ko sune bia voili ibal bete ba dine bia. Bisik zam voen ifak min boani angoge ni ayakle bia. Ngebia bebe hango anvoat amafan e abidi. Si Afrika ya bula kuma alori masi mvoa ya sindol. Akai gambu akoromboa mintedibu muwom nye tan. Akal nambu akoromboa mintedibu muwom tan etan. Mintang minga burger. A Congo etam, cuivre, caoutchouc, sout, et a bua kuma feu. Atang be dollar, mon koul molol bebe. Belolo minted zambal et muwom zambal. E min bumi samen min dem lot. Akal gambu akoromboa mintedibu muwom ni e zambal. Akal nambu akoromboa mintedibu muwom tan e mbwak. Mendemisie mintangan minga kuli Afrique du Sud. Oh, atang be dollar mokut bololo minted mom awo me bini. Si tani alodi mesi mvoa. Yang ban bianuang ifa ya mandim engulisse inyite. Bayemi amamete bakakadna Afrika abele muwomni e bibe yanted mandim yasisse. Nfiu fe une bia ko suna bia tignza bile mandim asumintangen. Oh oui, bakad ni bibel ki mwani. Ni bibel ki makang masili. Ni bibel ki minzwang. Ni bibel ki ibot bakus. Ni bia kuku kiki aswa kia ya belne ya kumdan asu bibeben. Weda, mandama mwan masa ya sindon masangen asu or, diamant, uranium, platine, cuivre et bikie. Un canena ngwa envoilisse in Afrika. Mwan wana lang anibi yak na waren enying mo bugben amina mintangen. Bakad na muwom tan ebebe yanten voat or Amerika baba la Fornox asu Afrika. Muwom samen yantet voat or yesindonisse asu Afrika. Abuya uranium babel nyenyi asu énergie nucléaire. I cuivre babel nyenyi asu misina. I titanium babel nyenyi asu ngul mangalbita. Ibikie babel nebia asu ngul bisye. Nlane na edomisse babel nedwane babula kumdaba. Edomisse babel nedwane bawon gulzaba. Domisse yasu Afrika. Beyema bakana abolsi ya zang Afrika latine oswe Congo. Itam abolsite ane zamfumi abimbidi da yen asuna ifasindon idi. Veda ibibina akumte bi sumuvana bi akwaba mama regionalisme ni yesil ne bi ko tutak. Yimiambal bi kuba subi yonga. Akiba amuwa voglonkul. Bia filno yege. De fouet kosu e si bente boso ban banga kedi. Uwa yeni si bia bodine fi. Logo bobo nyambo ene ba abuzo voglonkul. Unibi dam lomi nkwa batale banana ya Afrika. Wa yene fina bitima nkwa beka. Una hafe bi vongul.
ni fai akiba